Il lui a conseillé d'utiliser le miel et ainsi de suite. Et le prophète n'était pas médecin du tout. Comme il n'était pas stratège au niveau de la guerre, car il n'a jamais été chef de guerre. Il n'a jamais dirigé d'armée auparavant. Et donc, quand ces réponses elles étaient convenables, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne recevait aucune correction venant d'Allah azza wa jal. Par contre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa réponse n'était pas convenable, Allah subhanahu wa ta'ala corrige cela, ou par la présence d'un compagnon qui était spécialiste dans le domaine, et c'est lui qui corrige ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, vous savez dans la sira où le compagnon lui dit à Rasulallah, est-ce que ce que tu es en train de nous dire là vient par révélation ou bien c'est ton propre effort? Il a dit c'est mon propre effort. Il lui a dit non, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc Allah Azza wa Jal corrigeait son messager alayhi salatu wassalam concernant les affaires qui ne relèvent pas de la révélation alayhi salatu wassalam. Huwa alayhi salatu wassalam innama huwa bashar كسائر البشر قل إنما أنا بشر مثلكم والفارق بينه وبين البشر هو الوحي الذي يخرجه عن بشريته صلى الله عليه وسلم هو الوحي فيضعه في يعني في نظام آخر الذي هو نظام النبوة والرسالة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. Il est comme tout être humain عليه الصلاة والسلام. La différence entre lui et les autres êtres humains, c'est tout ce qui relève de la révélation, car il le met dans un autre cadre, qui est le cadre de l'envoyé de Dieu. Et donc l'envoyé de Dieu, il reçoit de par Allah Azza wa Jal la révélation de Dieu. C'est-à-dire que c'est Allah qui s'adresse à nous à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qul innama ana basharun mithlukum. Sachez que je ne suis qu'un être humain comme vous. La différence entre moi et vous, Allah Azza wa Jal lui dit de nous dire yuha ilayya. Le fait qu'il recevait عليه الصلاة والسلام الوحي. أما الفتوى في يعني معناها الجديد وخاصة منذ القرن السابع الهجري، فهي الجواب عن المسائل المستجدات. هي الجواب عن المسائل المستجدات. فكل جواب عن مسائل قد سبقت لا يسمى فتوى، يسمى فقه. أما الفتوى فهي الجواب عن المسائل الجديدة في حياة الناس، حتى يعني لا يدخل بحرها إلا المختص فيها، وله عنوان، وعنوانه أنه مفتي، هكذا نقول له. ولا يمكن أن يكون مفتيا حتى يحصل العلم والآليات التي تمكنه من الإفتاء في أمور الناس، وخاصة الأمور الجديدة المستجدات التي ليست لها سابقات. فلا بد أن يكون عالما بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العرب التي هي لغة القرآن، واختلاف اللغة كذلك، لأن الكوفيين في لغتهم يخالفون في بعض المسائل النحوية البصريين إلى غير ذلك من المسائل التي هي متعلقة بعلوم اللغة. ثم كذلك لا بد له أن يحصل تحصيلا تاما عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسائلهم. وأنتم تعلمون أن في أصول الفقه، من بين أصول الفقه مذهب الصحابي، الصحابة لهم مذاهب. ثم يتعلم كذلك الاختلاف ويعرفه اختلاف من جاءوا بعد الصحابة، طبقات هؤلاء التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة من الأوائل ورؤوس العلم سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وابن عيينة وسفيان الثوري وابن المبارك رضي الله عنهم جميعا ونور الله قبورهم. ومن بينهم عمر بن عبد العزيز وهو من كبار فقهاء الأمة. وزيد على ذلك الأئمة الأربعة، أولهم أبو حنيفة النعمان، وثانيهم مالك بن أنس إمام المدينة المنورة،
وثالثهم الشافعي بن إدريس رحمة الله عليهم جميعا، والرابع أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ونور قبره. وتحت هؤلاء خرج علماء أفذاذ وجبال من العلم، استحياء منهم لم يقولوا أن لهم مذاهب، وعنونوا مذاهبهم بعنوان المذاهب الأربعة التي ذكرناها الآن. فتجد مثلا ابن حجر العسقلاني وهو أمير المؤمنين في الحديث وله مذهبه في الفقه، تجده يقول على أنه شافعي، بيد أن له آراء تخالف الشافعية بتاتا. وقس على ذلك القرافي المالكي رحمه الله، وزيد قس على يعني القرافي وابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يعني له 16 رأيا، يعني فتوى خالف فيها كل الأئمة الأربعة كلهم، خلفهم كلهم. فإذن له مذهبه، لكنه تواضعا واستحياء لم يقل على أنه وما قاله يعني غيره من العلماء أن لهم مذاهب خاصة بهم. Et donc les fatwas sont venues par la suite, et elles concernent surtout à partir du 7e siècle de l'Hégire, quand ce qu'on appelle par fatwa, c'est la réponse aux questions concernant les affaires nouvelles qui n'ont pas eu de précédent auparavant. Et donc lorsqu'il y a une question concernant des affaires nouvelles et qui n'a pas eu de précédent auparavant, la réponse à cette question, elle s'appelle fatwa. Par contre, toute réponse précédente qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a été donnée par les compagnons radiallahu anhum, ou par la première génération de tabi'in que je vous ai cité tout à l'heure, ces réponses-là, on les appelle fiqh, on les appelle jurisprudence, on ne les appelle pas fatwa. Donc le fatwa, c'est tout ce qui relève des affaires nouvelles. Est-ce que nous avons, concernant le mois de Ramadan, et plus précisément le jeûne du mois de Ramadan, est-ce que nous avons des affaires nouvelles de nos jours au XXIe siècle? Oui. A-t-elle besoin d'un travail de mufti? Le mufti, c'est le jurisconsulte, ou si vous voulez, c'est le canoniste. Et nul ne rentre dans ce domaine que les gens qui sont qualifiés, qui connaissent au minimum. Le mufti n'est pas obligé de connaître le Coran par cœur dans sa totalité. C'est pas moi qui le dis, ce n'est pas à vous ni à nous de le décider, ce sont les grands savants qui ont décidé cela, les conditions de l'iftar. Il a obligation de connaître ce qu'on appelle ayat al-ahkam, qui sont en moyenne 200 versets. Il doit les connaître par cœur, connaître les manières de récitation, parce que dans la manière et les différentes manières de récitation, on peut trouver la définition du mot. On trouve par exemple dans telle récitation, un mot il est récité de telle façon, et dans une autre récitation il est récité d'une autre façon. Et de là on trouve quoi? Réponse à l'ambiguïté qu'on a par exemple dans la première récitation. Mithal, exemple. Nous avons chez le Jumhur, la majorité des récitateurs, la parole d'Allah fi surat al-Baqarah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ على الملكين ببابل هاروت وماروت. سمعتوا؟ على الملكين يقول لنا ملكين هو مثنى ديال ماذا؟ ملك. والجمع شنو هو؟ ملائكة. Il y a une récitation rapportée du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et qui fait partie des récitations non authentifiées par les ulama aujourd'hui. Aujourd'hui, on a authentifié 10 récitations, mais elle est utilisée dans le tafsir, dans l'exégèse. Cette récitation est la suivante. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلى الملكين
ببابل هاروت وماروت الملكين مثنى ماذا؟ ملك وجمعه ماذا؟ ملوك. Vous voyez la différence? Dans la première récitation, on comprend que c'est des anges. Et ça peut poser ambiguïté chez certaines personnes qui ne connaissent pas la pertinence de la langue arabe. Car quand on connaît bien la pertinence de la langue arabe, on comprend très bien que ce ne sont pas les deux anges qui enseignent la sorcellerie, mais ce sont des anges qui disent et qui indiquent aux gens que la sorcellerie est une mécréance et qu'il faut s'en éloigner. Aussi, la deuxième récitation que je viens de vous dire, elle change complètement le ma'na, le sens. Elle nous dit Malikaini, c'est-à-dire les deux rois. Et il y a eu une recherche historique par l'imam al-Murari dans son livre de tafsir, et qui a indiqué qu'il y a eu deux rois après Sulayman alayhi salam et qui étaient des grands sorciers et qui ont enseigné la sorcellerie aux gens. Et donc on a deux récitations qui peuvent nous sortir au cas où quelqu'un il nous pose problème ou qui nous rapporte la fameuse histoire des deux anges qui ont commis le péché de l'adultère et que Allah subhanahu wa ta'ala les a bannis de sa miséricorde. Et cette histoire, elle est fausse. Elle n'est pas vraie, elle est rapportée dans les Israélites. Et donc le mufti il doit connaître ces choses-là pertinentes, très importantes. Les différences dans les récitations. Inna a'taynaka al-kawthar. Il y a aussi Inna antaynaka al-kawthar. Et ce n'est pas le même sens. Et le mufti il doit connaître ces choses-là. Pourquoi? Pour que lorsqu'il s'agit de versets qu'on appelle prescriptifs, tels que le verset concernant la femme divorcée et l'idda, la période de viduité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ combien? ثَلَاثَةَ قُرُوء. Qui peut nous dire qu'est-ce que ça veut dire quru? Il faut que la personne, le mufti, étudie qu'est-ce que ça signifie. Et quand on étudie en langue arabe le sens de al-qur', on trouve qu'il a plusieurs sens. Et il a deux sens qui sont l'un contraire de l'autre. Et donc l'un il veut dire le sang et l'autre veut dire tohr, lorsqu'il n'y a plus de sang. Alors on doit compter avec quoi? La période on la compte à partir de quand elle a ses menstrues ou à partir du moment où elle n'a plus ses menstrues. Et là les ulama ont divergé. Et cette divergence, elle est une clémence et une miséricorde pour qui? Pour certaines femmes. Parce que certaines femmes, elles ont des périodes de menstruation très longues. Et d'autres, elles ont des périodes très courtes. Et donc, le compte ne serait pas le même. Hal fahimtum? Vous avez compris? Et donc, toutes ces divergences-là, le mufti, celui qui doit donner un avis juridique, canonique, au sujet d'une affaire nouvelle, c'est pas naqil al-fatwa, c'est pas la même chose. C'est pas al-faqih qui va lui nous transmettre une fatwa d'un savant précédent. Non, le mufti c'est celui qui va se casser la tête à étudier l'affaire. Min kulli jawanibiha. Et pour quelle raison? Pour qu'il trouve solution. Et la solution en islam n'est jamais, et écoutez bien, elle n'est jamais une difficulté à faire vivre aux musulmans. الجواب ديال المفتي لا يمكن أن يكون جوابه فيه شدة ولا ضرر ولا حرج لأن الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويقول سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فإذا المفتي شغله الشاغل هو أن يجد لك حلا ووسيلة سهلة تيسر عليك طاعة الله عز وجل. هذا هو المفتي الحقيقي. أما التحريم فكما قال يعني أحد أسلافنا التحريم يجيده كل الناس. كل واحد يقول حرام حرام، لكن الذي يجيد لك الحل يحلل لك ما قد حرم على غيرك أو ما لم يبح لغيرك
فهذا لا يكون إلا من فحول العلماء. Ça ne peut être qu'un grand savant, c'est-à-dire le mufti, il doit être un grand savant, connaisseur de la langue, connaisseur du contexte, connaisseur de l'histoire, connaisseur de la géographie des gens où ils vivent, connaisseur de la société, hein, des connaissances dans ce qu'on appelle les sciences humaines telles que la sociologie, l'anthropologie. Hein. Ce n'est pas donné à n'importe qui, et on ne peut être mufti que si nous avons au minimum l'attestation de 2 ulama, 2 savants qui te disent أجزتك أن تفتي على مذهبي مثلا أحناف أو على مذهب الشافعية أو على مذهب كذا وكذا. أما الإفتاء المطلق هذا فهذا لا بد عند بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله من 20 عالما. خصك يكون 20 عالم يسمح لك باش تفتي، ما يسمى بالإفتاء المطلق، يعني تقول رأيك وليس رأيك على أصول مالك مثلا أو أصول الشافعي أو أحمد بن حنبل أو أبا حنيفة رحمهم الله جميعا. Aussi, il faut qu'ils connaissent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle les hadiths prescriptifs. Et au minimum, des livres qui ont recueilli les hadiths prescriptifs, rappelez-vous bien de ce livre-là, il s'appelle Bouloughul Maram, fi Adillatil Ahkam. Bouloughul Maram. Il est traduit en français, hein, l'arrivée au but. Il est traduit en français, c'est un livre qui a été écrit par l'imam Ibn Hajar al-Asqalani al-Hafidh, rahmatullahi alayhi. وهو تلميذ يعني العراقي زين الدين العراقي، وزين الدين العراقي أمير المؤمنين في زمانه، وشهد لابن حجر على أنه أفضل منه. يعني أكبر عالم من علماء الحديث هو هذا الرجل. وإذا قرأت كتابا, si tu lis un livre de le fiqh ou de tarikh et tu vois mentionner Al-Hafidh sans qu'il y ait de nom, sache que c'est celui-là. C'est Ibn Hajar al-Asqalani رحمه الله. الآن فيما يخص موضوعنا نحن الذي هو شهر رمضان، وشهر رمضان الذي يخصنا خاصة في القبول وعدم القبول وشغل الناس الشاغل وهمهم يعني الهام هو ماذا؟ هو الصيام، صيام النهار. هذا علاش الناس كيسولوا، هذا علاش الناس مهتمين بهذا الأمر هذا الذي هو أمر الإفتاء. وأول من أفتى إلى تعقلوا في المقدمة ديالي الطويلة هذه، أول من أفتى شكون هو؟ من هو أول من أفتى؟ الله. نفس الشيء فيما يخص صوم رمضان وصيام رمضان، الله هو المفتي الأول سبحانه وتعالى، وبعده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Et donc le premier mufti, c'est-à-dire, si vous vous rappelez, réponse à interrogation ou trouver solution concernant certaines affaires que vivent les musulmans dans leur quotidien, le premier mufti c'est Allah Azza wa Jal. Concernant le jeûne du mois de Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a montré dans le noble Coran que le jeûne a été recommandé par Allah au début, il n'était pas obligatoire, et que toute personne qui s'engage entre elle et Allah de jeûner, et c'était à la Mecque, cette personne, dès qu'elle s'est engagée, ce qu'on appelle en arabe nadr, nadarat lillahi azza wa jalla annahu yasum, أو هي أنها تصوم لله عز وجل مثلا يومين 3 أيام 4 أيام 15 يوم 15 jours, une semaine, 20 jours, 40 jours, 50 jours, 2 mois, d'accord? Toute personne, même un seul jour, qui s'est engagée, Allah a recommandé. Mais dès que la personne elle s'est engagée, ça devient quoi? Obligatoire pour elle. Ça devient obligatoire pour elle. Et ça, vous l'avez dans le verset في سورة البقرة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله عز وجل في هذه الآية 183 والآية 184 بين سبحانه وتعالى على أنه يؤكد
على المسلمين في مكة الصيام كما أكده وفرضه على الذين من قبلهم، لكن في مكة ما كان واجب عليهم يصوموا. متى يكون واجب عليهم؟ لما ينذروا، لما يقول أنا أنذر أن أصوم 3 أيام 4 أيام أسبوع، يعني جمعة إلى غير ذلك، فهو يصبح واجبا عليه. ولذلك في آخر الآية 184 يقول الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول لا بزاف ديال الناس يعني كيستدلوا بهذه الآية باش يقولوا على أنه اللي مريض واللي صايم واللي يعني شديد عليه الصيام، على الذين يطيقونه على حسب القراءتان، يعني الله عز وجل يقول لهم وأن تصوموا خير لكم. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه شوفوا مزيان، لما يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الضمير هو هنا المخاطب هنا أنتم ولا هم؟ غائب أم حاضر؟ حاضر ياكل لا حاضر. ولما يقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، غائب ولا حاضر؟ غائب. فلما يقول سبحانه وتعالى وأن تصوموا، هذا غائب ولا حاضر؟ حاضر. إذن هذه ترجع للحاضرين وليس للغائبين. واضحة القضية؟ واحد يعني رجل كبير في السن، شيخ في كبير ومرأة كبيرة في السن، واحد يعني يعمل الأعمال الشاقة في الشمس والحر والعطش، واحد ليست له القدرة كالمرأة الحامل والمرأة المرضع والطفل الصغير، نقول لهم وأن تصوموا خير لكم؟ يمكنش تقول لهم أن تصوموا خير لكم. هذا قال لهم الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين على حسب القراءتين الموجودتان يعني عندنا بين أيدينا، لأن الخطاب هنا للغائب. أما وأن تصوموا خير لكم أنتم، يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أياما معدودات، وأن تصوموا خير لكم. هذه كانت في بداية ماذا؟ في بداية الوحي بالصيام في مكة. فلما هاجروا إلى المدينة في السنة 2 من الهجرة أنزل الله عز وجل الآية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الآن أصبح واجب، ما كاينش وأن تصوموا خيرا لكم. يعني لو كان تقول واحد حسن لك تصوم بمعنى أنه يقدر ما يصومش. واضحة القضية؟ الحمد لله. Et donc le premier qui a donné fatwa à ce sujet, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a montré qu'il est recommandé à la Mecque de jeûner, mais dès qu'on s'engage, ça devient obligatoire. À ce moment-là, quiconque est malade ou bien il est en déplacement, en voyage, qu'est-ce qu'il fait? Il rattrape les jours. Il ne jeûne pas, il a autorisation de ne pas jeûner et il rattrape les jours. Par contre, toute personne qui lui est elle peut jeûner mais avec grande difficulté. Elle peut jeûner mais avec grande difficulté. Il y a des risques d'évanouissement, il y a des risques d'aggravation de maladies. Les personnes qui ont des maladies graves, incurables, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les enfants, tout cela, Allah Azza wa Jalla leur dit, ne jeûnez pas et expiez en nourrissant un pauvre pour chaque jour que vous n'avez pas jeûné. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite, et il est préférable pour vous de jeûner. Et là, préférable pour vous de jeûner ne concerne pas ceux qu'on vient de citer. Elle concerne ceux qui ont été mentionnés tout au début. Ceux qui il était recommandé pour eux de jeûner et non pas obligatoire. Allah Azza wa Jalla leur dit, il est préférable pour vous de jeûner que de ne pas jeûner. Par contre, dès qu'ils sont arrivés à Mecca,
dès qu'ils sont arrivés à Al-Madina, après la migration, l'exil, l'hijra, Allah Azza wa Jal envoie à la 2e année de l'hégire le verset au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui révèle. Et le verset il dit Shahr Ramadan, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, est une guidée pour les gens et un discernement et une guidée. Et il dit subhanahu wa ta'ala, quiconque est résident et qui a la capacité de jeûner a obligation de jeûner. Quiconque est résident et a la capacité de jeûner, il a l'obligation de jeûner. Cela veut dire que on enlève de cela, par exception, ceux qui sont en voyage et ceux qui ne sont pas capables de jeûner. Et l'exemple de ceux qui ne sont pas capables de jeûner, ce sont qui? Les malades. C'est pour ça que par la suite il dit فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. هنا تكملوا العدة عدة ماذا؟ رمضان. وعدة ماذا لمن؟ رمضان لمن؟ عدة رمضان لمن لم يصم بعض الأيام فيه. يكمل العدة متى؟ فعدة من أيام أخرى. واضحة ولا بدا كيجيكم النعاس خصني نحبس؟ لأنه لاحظوا قبل منا واش قال سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخرى. فإذا هذه العدة يعني هذا الحساب ديال الأيام ناقص ولا زايد؟ كامل ولا ناقص؟ واش رمضان كامل ولا ناقص؟ لا ناقص. شوفوا مزيان. فعدة من أيام أخرى. الناس اللي ما صاموش بعد الأيام رمضان ديالهم ناقص ولا زايد؟ ناقص. خصو إذا يكمل ياك ولا لا؟ لذلك قال ولتكملوا العدة يعني بعد رمضان. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وتكبير الله على الهداية هو شنو هو؟ تكبير يوم العيد. والهداية هنا هي شنو هي؟ هي هداية القرآن وهي هداية رمضان وهي هدايتنا لرؤية ماذا؟ هلال اليوم الأول من شوال. شفتوا؟ لذلك قال رب العالمين ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah Azza wa Jal n'a pas fini ici de nous parler des règles et de nous parler des vertus et de nous parler aussi des manières d'expier lorsque on ne jeûne pas durant le mois de Ramadan. Il continue par la suite. Après qu'il a cité le verset de Dua, et le verset de Dua il est très important. إذا كتب لي الله عز وجل أنني ألتقي بكم مرة أخرى نحاولوا نشرحوه ونتعلموه بيناتنا. شفتوا الآية ديال الدعاء شنو هي؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ياك تبعة في رمضان تبعة تتكلم على رمضان. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أنا غنبين لكم بسرعة هنايا وما الكلام فيها طويل فيها يعني معاني كثيرة فيها دروس كبيرة. قال الله عز وجل وإذا سألك أنت يقول الله عبادي عني فإني قريب أجيب. ما قالوش وإذا سألك عبادي عني فقل. شفتوا؟ بيد أنه في كل سؤال سئله رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الله عز وجل يقول له يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن اليتامى قل. يسألونك عن المحيض قل. يقول لا هنا ما قالوش قل بمعنى أن رب العالمين يعني بينك وبينه ما كاين حتى حد لا يحدك ولا يمنعك من رب العالمين وأنا إلا ذنبي وذنبك. الذنب ديالنا هو اللي كيحجبنا بيننا وبين الله. أما بيننا وبين الله عز وجل ما كاين حجاب ولا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. معاني كثيرة من بعد يعني علاش استعمل إن ولم يستعمل وعلاش قال إذا إلى غير ذلك. هذا كله يعني معاني جميلة جدا. والشروط التي وضعها لقبول يعني الدعاء فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي هذا مهم جدا كذلك لدراسته لكن ليس هو موضوعنا. موضوعنا الفتوى اللي غتجي من بعد. قال الله عز وجل بعد ذلك أحل لكم
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شفتوا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بمعنى أنه نهار الصيام هل حلال ولا حرام؟ الرفث إلى النساء يعني الجماع حرام. لأن شي واحد يجي يقول لك شكون اللي حرم علينا أننا نجامع المرأة ما مذكورش في القرآن؟ قل له ها هي مذكورة باينة. إذا قال لك أحل بمعنى أنه العكس ديالو شنو هو؟ حرم. لما يقول الله عز وجل حرم العكس ديالو شنو هو؟ أحل. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هنا يدل على أن الصيام هو عدم الجماع في بداية الآية وعدم الأكل والشرب. واضحة القضية؟ وأنه بالليل حلال وبالنهار شنو؟ حرام. شفتوا كيفاش الله عز وجل هو اللي يبين لنا جل وعلا وما خلنا الأمور هكذا مسيبة. C'est Allah Azza wa Jal qui nous a montré qu'est-ce que c'est que le jeûne durant le mois de Ramadan. La journée du mois de Ramadan, il nous est interdit d'avoir des rapports sexuels. Et bien sûr, pour nous les musulmans, entre époux. Et bien sûr, pour nous les musulmans, on doit obliger d'éclairer encore plus entre hommes et femmes. Hein. Parce que maintenant, même entre époux, là, c'est ambigu. Avec le mariage pour tous. Hein. Donc on est obligé, vous voyez, les contextes, ils obligent même les ulama, les fuqaha, les imams, les gens à faire quoi? Des précisions. Hein. Sinon, ils disent que Ahmed Miktar قال لكم لا لا خويا انا ما قلتش j'étais clair entre un homme et une femme. Et donc ici, Allah Azza wa Jal interdit formellement toute forme de quoi? De sexualité durant la journée du mois de Ramadan. Aussi, lorsque Allah Azza wa Jal il dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم par analogie بالقياس. Ce qiyas, هذه l'analogie, on la trouve dans quoi? On la trouve dans la sourate Al-Mu'minun. Et on la trouve dans la sourate Al-Ma'arij. Dans sourate Al-Mu'minun Al-Ma'arij, Allah Azza wa Jal يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Les ulama, ils ont rentré dans وراء ذلك la masturbation, l'estimna. واضحة القضية؟ Vous voulez que je sois plus clair? Non, c'est clair, pas de dessin. Hein? Et donc c'est clair, la masturbation durant la journée de Ramadan, elle est haram. Est-ce que durant la nuit de Ramadan, elle est halal? Non, elle est haram aussi. Mais la spécificité dans la journée de Ramadan, c'est qu'elle annule le jeûne, invalide le jeûne. C'est-à-dire que la personne, elle a causé quoi? L'invalidité du jeûne. Et quand on cause volontairement l'invalidité du jeûne, on ne pourra jamais le rattraper. On est obligé de rattraper un jour, d'accord? Mais on ne pourra jamais rattraper la récompense. C'est fini. On a commis un péché majeur. Et là, il faut expier. Et comment expier? Il y a khilaf entre les ulama. Il y a des ulama qui ont dit il faut qu'il expie comme celui qui a commis l'acte sexuel avec son épouse, et d'autres ils ont dit non, il n'expie qu'avec le fait de jeûner un autre jour et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, car les deux rapports n'ont pas de rapport, ils ne se ressemblent pas. Après, Allah Azza wa Jal mentionne la nourriture et la boisson clairement dans le verset. C'est le verset 187 de la sourate Al-Baqarah. Et il mentionne clairement, il dit, et mangez et buvez durant la nuit jusqu'à ce que apparaisse la lueur de l'aube, cette lueur blanche de l'aube, le khayt al-abyad. Mais le khayt al-aswad, l'obscurité de la nuit, jusqu'à ce qu'un trait lumineux apparaît. C'est quoi ce trait lumineux? هو الخط كما قال ودلل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الخط المستطير.
ليس الخط المستطيل باللام. الخط المستطيل هو كالجناح. Ce qu'on appelle le fajr al-kadhib. La lumière qui monte de cette façon dans le ciel, comme ça. Par contre, celle par laquelle, dès qu'elle arrive, dès que ce moment-là arrive, je dois arrêter de manger et de boire, et je commence mon jeûne, c'est lorsque la lumière, elle est quoi? Mustatira, yani, elle est vers le ufuq. Elle est verticale vers le haut, en direction de quoi? Du lever du soleil, de Al-Mashriq. Et c'est celle-là, c'est ça le moment qu'on appelle le Fajr al-Sadiq. والفجر الصادق اختلفوا فيه العلماء على توقيته باختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. Vous avez celui du 18 degrés, vous avez celui du 12 degrés, et les deux sont bons, alhamdulillah. Et aucun n'a le droit de traiter qui que ce soit de personne qui a mangé après l'adhan de As-Subh. Si on suit le 12 degrés ou on suit le 18 degrés, on est bon. Pourquoi? Parce qu'on a des textes qui disent les deux. Hein? Et on est dans le même cadre. Et les musulmans devraient être intelligents et élever un peu le niveau et cesser les polémiques et cesser de traiter autrui de désobéissants et balayons devant chez nous. Occupe-toi de toi-même. Personne ne s'occupera de toi. Car le jour de la résurrection, Allah va te questionner sur toi-même et moi va me questionner sur moi-même. Allah Azza wa Jal dit وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد وحده. Occupons-nous de nous-mêmes individuellement. On a assez de choses à régler en nous-mêmes, assez de problèmes, assez de poussière à dépoussiérer, assez de saleté à nettoyer, assez de péchés desquels on devrait nous purifier et demander pardon à Allah Azza wa Jalla et se faire pardonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit un compagnon et lui dit: Ya Rasulallah, man najatu? Qala amsik alayka lisanaka sadd fammak wal yas'aka baytuk شطب قدام الدار ديالك. يعني الحوايج ديالك اللي موسخين كيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اغسلهم ونشرهم في دارك ما تبينهمش لغيرك وما طلب منك حتى شي واحد تغسل الوسخ ديال غيرك. هذه هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، دارك بركة عليك، وابكي على خطيئتك. والله لو كان نكونوا هكذا كون راهم يحكموا فينا هؤلاء العتل هذو اللي الان كيحكموا في المسلمين وكيحكموا في العالم. كون العالم راه بخير اليوم، كون ما كاين لا مشاكل في سوريا ولا في اليمن ولا في بورما ولا في افريقيا ولا عندنا هنا فرنسا كيحقروا فينا، كون راسنا مرفوع. لكن المشكله فينا كل واحد حاضي الاخر، شكون اللي دارها وشكون اللي ما دايرهاش، شكون اللي صايم وشكون اللي ما صايمش، شكون اللي صلى الفجر اليوم وشكون انت مالك شغلك اديها في شغلك يكفيك. إن الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا تزر وازرة، حتى واحد ما يهز الحمل ديال الآخر. نسأل الله العفو والعافية. Puis après, on a des questions récurrentes qui reviennent souvent. D'accord? Et parmi les questions qui reviennent souvent, si je mets du parfum, est-ce que j'ai rompu mon jeûne?
On a parlé de ce qui est grave, la masturbation. Ça rend plus jeune ou là. Lakin, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois continuer de jeûner, me repentir à Allah Azza wa Jal et rattraper le jour. Et ne plus recommencer. Quelqu'un qui met du parfum, ça ne rend pas son jeûne. Même si le parfum il y a de l'alcool. Ce n'est pas interdit. L'alcool ne nous est pas interdit. Ce qui nous est interdit, c'est ce qui rend ivre. C'est ça qui nous est interdit. Ce qui nous est interdit, ce qui rend ivre, ça peut être quelque chose qu'on sniffe, ça peut être quelque chose qu'on met avec une seringue, ça peut être un joint, il y a quelqu'un qui se met, pétard, ça peut être un comprimé, ça peut être je ne sais quoi. Tout ce qui rend ivre, c'est ça, et qui drogue, qui nous est interdit. Mais l'alcool en lui-même, il a des vertus et il apporte aussi du bien tant que nous ne le buvons pas. Tant que nous ne le buvons pas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous laisse une règle. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. D'accord? Tout ce qui est en petite quantité, si vous le buvez en grande quantité, c'est-à-dire si vous remplissez votre ventre avec, et qu'il vous rend ivre, il est interdit aussi en petite quantité. Par contre, s'il ne rend pas ivre, il n'est pas interdit en petite quantité. Après, vous avez la question de ce qui rentre dans le corps de l'être humain, tel que le vaccin. Au sujet du vaccin, tout vaccin dans lequel il y a, dans ses composantes, une composante énergétique, telle que des vitamines, et qu'il est nourrissant, il nourrit le corps, ce vaccin rend plus jeune. Il ne faut pas le prendre. Par contre, tout vaccin qui va dans les veines ou qui va sous la peau et qui n'est pas composé de ces composantes que je viens de vous dire, il ne rend pas le jeûne. Aussi, ce qui rentre par les oreilles, tels que les gouttes d'oreille, ne rompent pas le jeûne. Ce qui rentre par les yeux, les collyres, ne rompent pas les jeûnes. Pourquoi ils ne rompent pas les jeûnes? Parce que le canal que entreprend ce liquide n'amène pas à l'estomac. Même si nous sentons le goût, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait le kohl dans ses yeux, alayhi salatu wa sallam, et malgré ça, il jeûnait, alayhi salatu wa sallam. Et comme vous le savez, lorsque les gens qui ont l'habitude et qui ont déjà mis le kohl, ils savent que on a le goût du kohl dans la gorge. Ça ne veut pas dire que c'est parti dans quoi? Dans l'estomac. Aussi, ce qu'on vient de dire, la majorité des ulama, les ulama al-Zahiriya, ils disent tout ce qui n'est pas considéré nourriture et boisson, même s'il rentre par la gorge, il ne rompt pas le jeûne. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il a dit Kulu washrabu. Et donc Kulu washrabu, ma kaynch l'hajar. L'hajar kaytkan. J'ai quelqu'un qui travaille dans le bâtiment. D'accord? Un tout petit caillou ou du sable, il a fait comme ça et rentré. Et il l'a avalé. Est-ce que ça rompt son jeûne? Chez les Zahiriyyat, ça ne rompt pas le jeûne. Même si ça va jusqu'à l'estomac, ça ne rompt pas le jeûne pour eux. Les Malikites, pour eux, oui, ça rompt le jeûne. Il faut qu'il fasse attention. Il continue son jeûne et il rattrape le jour. Aussi, reste la question du nez. D'accord? Les gouttes du nez, est-ce qu'elles rompent le jeûne ou pas? La majorité des ulama disent ça rompt le jeûne parce que ça va directement à l'estomac par la suite. Et certains ulama, Zahiriya, comme je viens de vous dire, et quelques ulama hanbalites, comme l'imam al-Tawfi rahmahullah, ils ont dit ça ne rompt pas le jeûne parce que ce qui fait rentrer la nourriture et la boisson, c'est la bouche et non pas le nez. Le nez n'est pas fait pour la nourriture et la boisson. D'accord? Lakin pour nous, les gouttes du nez, elles rompent le jeûne. Et il ne faut pas les utiliser, Inch'Allah ta'ala. Certaines personnes aussi posent la question concernant ce qui est prélevé et enlevé du corps. Tel que par exemple le sang, ad-dam.
شي واحد اللي غيمشي باش يدير التحليلات ديال الدم في شهر رمضان، هل التحليلات ديال الدم لما غينزعوا منه هذاك الدم هل يفطروا ولا ما يفطروش؟ ما يفطروش، لا. لكن سمعوني مزيان، جو بونس كتفهموا كلكم فرنسيه ياك؟ نعم. Quelqu'un qui il doit faire des analyses du sang. Et donc il y a prélèvement de sang. D'accord? Est-ce que le fait de prélever du sang rompt le jeûne? Non, ça ne rompt pas le jeûne. Du tout. Mais il y a des détails à voir. Premièrement, voir avec le médecin. Est-ce que ce prélèvement de sang et ces analyses sont obligatoirement dans l'immédiat? Ou bien on peut les repousser après Ramadan? Si le médecin il dit non, il n'y a pas d'urgence, on peut les repousser après Ramadan, eh ben, je les ferai après Ramadan. Pourquoi ils vont m'enlever du sang, il se peut que je m'évanouisse, il se peut que je perde... Hein, parce que pour faire des analyses du sang, ils exigent quoi, Ouma? D'être à jeun, oui ou non? En moyenne à partir de 21h. Oui ou non? Et nous on mange après 21h. Et donc on ne doit pas prendre ce suhour. Et on va être faible ou on ne va pas être faible? Et il y a risque ou il n'y a pas risque? Et il y a risque. Et donc dans ce cas-là, si mon médecin il me dit il n'y a pas urgence, je laisse pour après Ramadan. Si le médecin il dit il y a urgence, je le ferai et je serai dans l'obligation de ne pas manger à suhour. Maintenant la question, est-ce que manger à suhour est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. C'est une sunna recommandée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Manger suhour, ce n'est pas obligatoire. C'est une sunna recommandée du prophète alayhi salam. Et donc, dans le cas de figure qu'on vient de citer, on est dans le besoin indispensable ou nécessaire de faire les analyses du sang. Alors à ce moment-là, je ne mange pas al-suhour et je vais faire mes analyses du sang. Qu'est-ce que nous disent les ulama? Ils nous disent, si pendant que il y a un prélèvement du sang, je me suis senti affaibli et je risque de m'évanouir, et ils me disent qu'il est obligatoire, il est de mon devoir de manger et de boire. C'est-à-dire que si je ne mange pas et je ne bois pas, j'ai désobéi à Allah et j'ai commis des péchés. Ça se renverse. Hein? Et donc dès que je ne me sens pas bien, parce qu'il y a des gens comme moi personnellement, hein, je vous le dis, hein, moi j'ai peur de tout ce qui est piqûre. Quand c'est rare que j'y vais pour dès qu'il je tourne ma tête et dès qu'elle le met, l'infirmière ou l'infirmier il me met le truc, je vous assure ça, il y en a qui le font, c'est des spécialistes, t'as pas mal, mais je ne me sens pas bien. J'ai une phobie de ce truc là, d'accord? Les gens ne sont pas pareils, ne sont pas les mêmes. Dès que tu sens que tu as la tête qui tourne, tu vois blanc, les ulama ils disent tu es obligé de manger et de boire. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu rattrapes le jour. Tu es dans le cadre de après il y a d'autres interrogations qui viennent concernant des maladies graves telles que le diabète. Et comme vous savez, le diabète, il y a deux types de diabète, oui ou non? Nous, notre référence, c'est le diabétologue. C'est pas l'imam ou à la référence. Et donc quand quelqu'un il me pose la question et que la personne elle a le diabète, pour moi d'office, elle ne doit pas jeûner. Mais je ne lui dis pas ne jeûne pas. Je lui dis va voir ton médecin traitant ou ton médecin spécialiste, le diabétologue. Si ton médecin il te dit, il t'est autorisé de jeûner, jeûne. Si ton médecin il te dit non, tu n'as pas le droit, alors ne jeûne pas. Et ce genre de personnes rentre dans le cadre de sauf si il est dans le type de diabète qui est le moins dur et le moins difficile et qu'il est capable de jeûner les courtes journées durant l'année. Et donc à ce moment-là, s'il est capable de rattraper, il rattrape. Et comment? Il peut rattraper 3 jours chaque mois. Et en même temps, il a la récompense de ces 3 jours qui sont les 3 jours de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez c'est lesquels 3 jours? Les 3 jours de la pleine lune. Le 13, le 14 et le 15.
S'il fait pendant 10 mois, 3 jours par mois, ça lui fait combien de jours? 30 jours. Ah ouais, il a rattrapé. D'accord? C'est la personne qui est capable. Et celle qui n'est pas capable, elle donne, Inch'Allah ta'ala, elle nourrit un pauvre pour chaque jour. Après, donc, le fidya. هل الفدية قدرها كقدر زكاة الفطر؟ هذا سؤال ولا مش سؤال هذا؟ عمركم سألتوا نفسكم عليه؟ لابد تسألوا نفسنا. يعني هل قدر الفدية باش نفدي هذاك إطعام مسكين بحالها بحال زكاة الفطر؟ نفس القدر ولا لا؟ لا، اختلفوا فيه العلماء. أي نعم. والصحيح أنها أقل. هذا هو الصحيح. فيعني منهم من قال أنها صاع، ومنهم من قال على أنها نصف صاع، ومنهم من قال على أنها مدين. نعم. وهذا باختلاف ماذا؟ النصوص التي جاءت ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. C'est pour ça que les ulama, ils vous donnent voilà la zakat al-fitr, le qadr ديالها, voilà le qadr, يعني la valeur de quoi? De al-fidya. La valeur de al-fidya c'est quoi? Le Coran جزمها. Le Coran il nous l'a montré. Allah Azza wa Jalla dit min awsati ma tut'imuna minhu ahlikum. C'est-à-dire le repas moyen que toi tu utilises. Toi quand tu manges, quel est ton repas moyen? Est-ce que 5 euros? Est-ce que 7 euros? Il y a des gens qui ont un repas moyen 20 euros. Le bas عليهم كاينين. Des gens ont 20 euros. Ou il y a des gens qui ont le repas moyen 3 euros. D'accord? Et donc, nous, si on cite une moyenne, on dirait 5 euros. D'accord? Alors que Zakat al-Fitr, elle est évaluée cette année à combien? 7 euros. D'accord? C'est l'accord entre le fatwa de l'Ittihad et aussi le mufti de Masjid Bariz, hafidallah ta'ala. Il y a eu un accord. Parce que dans le fatwa, elle disait 9 euros et il y a eu une étude et un travail. Il y a un travail qui a été plus poussé. On a étudié les arguments de mufti de Masjid Bariz et on a trouvé qu'il fallait la baisser à 7 euros. Et elle est de 7 euros cette année. Amma al-fidya, c'est en moyenne combien on a dit? 5 euros. Mais il y a des gens qui, leur repas moyen, elle est de 3 euros. Ceux-là, ils donnent 3 euros comme fidya. D'accord? علاش اختلاف العلماء في قدرها. نسأل الله القبول والسداد والحمد لله رب العالمين. ولا عندكم يعني شي سؤال وقدرت نجاوبكم عليه الله يعافينا ويعافيكم فتفضلوا. Si vous avez يعني une question ou quelque chose que j'ai manqué durant mon plusieurs fois. نعم الحاج. قلت لي قلت في العينين ما يفطرش إلا دارك الفونداي بلوزيور فوا يعني اللي قلت تخرج بين لا ما يدرش لا لأن العرق هذاك اللي كيدخل فيه ذاك ما كيمشيش للمعدة. شيخ نعم. اللي ديال المسك حرام ولا؟ قلنا المسك ليس بحرام لا يفطر. المالكية قالوا على أن البخور، عرفت البخور هذا يفطر، لكن البخور عند المالكية الذي يفطر هو الذي ينعش كيفيق. لأن كاين البخور اللي كيديروه الناس باش يعطروا به اللباس ديالهم، وكاين البخور اللي كيديروه باش كيفيقهم. فهذا هو اللي عند المالكية كيفطر، الذي ينعش يفيقك. مثلا واحد دار شم هذيك العطر باش يفيق، فهذا قد أفطر. مش كيف كذلك كيسألوا الناس على الرعاف، n'est-ce pas? Quelqu'un qui a du sang qui sort du nez. Est-ce que cela rompt le jeûne? Non, ça ne rompt pas le jeûne. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui rentre. D'accord? Ça ne rompt pas le jeûne. قيس عليه القيء. Quelqu'un تقيء. عند المالكية وعند الإمام بحد ذاته الإمام مالك رحمه الله التقيؤ هذا يفطر.
كل من تقيأ يعيد اليوم ديالو هذاك، يرجعو يكمل الصيام ديالو ويرجع هذاك النهار. Chez les Malikites, toute personne qui vomisse, elle vomit, elle doit rattraper ce jour et elle continue à jeûner. D'accord? Parce que ça rompt le jeûne, le vomissement. Chez la majorité écrasante des ulama de l'islam, ils disent non. Le fait de vomir, ça ne rompt pas le jeûne et ça ne nuit pas du tout au jeûne. D'accord? Et il y a une partie qui sont shafi'iyya, les shafi'ites, eux ils disent si la personne elle vomit malgré elle, ça ne rompt pas le jeûne. Elle n'a pas à rattraper, elle continue son jeûne. Mais si elle vomit par elle-même, c'est-à-dire elle met son doigt, elle se force à vomir, alors cette personne-là, elle a commis un péché, sa journée est invalide, elle continue à jeûner et elle rattrape le jour. هذا عند الإمام الشافعي. Après vous avez فيما يخص الصيام العلماء كيقولوا على أن الصيام كسائر العبادات فيه الشروط وفيه الأركان. Le jeûne du mois de Ramadan, comme tout jeûne, il y a les conditions et il y a les piliers. D'accord? Sauf les Malikites. Les Malikites, ils disent qu'il n'y a pas de différence entre conditions et piliers. Les deux sont obligatoires. D'accord? علاش كنقول لكم هذا الكلام؟ شنو هما les conditions du jeûne؟ C'est quoi les conditions؟ ما هي شروط الصيام؟ شروط الصيام شرطان عند العلماء، جوج فقط. الشرط الأول النية، والشرط الثاني شنو هو؟ شنو هو؟ شوفوا الشرط الأول النية، والشرط الثاني شنو هو؟ دخول رمضان. أحسنت، وصل رمضان. يقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه ياك ولا لا؟ بعد قال فمن شهد منكم الشهر، هو بدأ. عند الأحناف والحنابلة زادوا القدرة في الشروط، القدرة على ماذا؟ على الصيام، لأنه كاين اللي ما يقدرش على الصيام، كاين ولا ما كاينينش؟ فإذا الشرط من الشروط زادوا شنو هو؟ الشرط الثالث اللي هو القدرة. والمالكية زادوا شرط آخر، هو عندهم عند المالكية شرط ثاني دخلوه هما فاش في الشروط، لكن ما داروش كما الآخرين شرط رابع، لكن عند الآخرين اللي وافقوهم ولا عندهم شنو هو؟ رابع، ياك ولا وصلنا لثلاثة، ودابا هذا رابع. شنو هو بعد القدرة؟ عدم القدرة. شفتوا؟ عدم القدرة لوجود المانع. قالوا المانع الأول وشنو هو؟ الحيض، النفاس. المرأة اللي هي حيضة ونفساء تصوم ولا ما تصومش؟ ما عندهاش القدرة هذه. لماذا؟ لعدم وجود هذا يعني الذي يجعلها تصوم. كذلك المسافر الذي عليه جهد، يقول المسافر الذي عليه جهد. فرقوا ما بين الذي له ليس عليه جهد والذي عليه جهد. الذي عليه جهد هذا شكون هو؟ هو اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Vous vous rappelez le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم où le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage pendant le mois de Ramadan et un compagnon est tombe par terre et les autres compagnons lui versent de l'eau sur lui et ils l'abreuvent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ils ont dit Sa'imun ya Rasulallah. Il jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Laysa min al-birri as-sawmu fi as-safar. شفتوا؟ ليس من البر الصوم في السفر. تعرفوا شنو هو البر؟ حسن الخلق. والعكس ديال حسن الخلق شنو هو؟ سوء الخلق. بمعنى انه اللي كيسافر وعليه جهد متعب، يعني كيسوق الطوموبيل والحراره والتكرفيس والديوانه وزيد عليها يعني الخلاص كيخلص ليسانس، دارت هي كتزيد ياك ولا ما كتزيدش؟ هي كتزيد في الهم وزيد صايم مالك على التكرفيس كله. فهذا يعني سوء خلق مع الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. زدت لكم هذه الشروط علاش؟ باش تفهموا على أنه من الشروط موجودة
القدرة وعدم القدرة سبحان الله العظيم. وأما يعني الشرط يعني عموما عند الفقهاء قالوا هو ما إذا عدم ما يكون من عدمه العدم، ما يكون من عدمه العدم، معنى أنه الشرط إذا ما كانش موجود الصيام غير موجود، هذا هو من عدمه العدم، لا بد منه. شفتوا؟ لا بد يكون. Et donc les conditions, il faut qu'elles soient acquises pour que le jeûne du mois de Ramadan devienne quoi pour nous? Obligatoire. Et parmi ces conditions, les fuqaha, ils ont mis quoi? Les grands ulama, la quoi? Al-Qudra. Al-Qudra, c'est la capacité de jeûner. Être capable de jeûner. C'est pour ça que Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, il a dit que l'enfant est capable de jeûner et c'est obligatoire pour lui à partir de quel âge? سمعوا مزيان عندكم بارشوك ولا ما عندكمش؟ أنا ديما كنقول لكم جيبوا معاكم لي بارشوك. كنجيب لكم شي حوايج جديدة. Ahmed ibn Hanbal, il a dit à partir de l'âge de 15 ans. Choc ou la ماشي choc هذا؟ Choc, hein? Yani pour l'enfant, il est obligatoire vraiment pour lui à partir de l'âge de quoi? De 15 ans. Il faut obligatoirement le faire. Si avant l'âge de 15 ans, il ne le fait pas parce qu'il est dans l'incapacité, quand je vous et ainsi de suite, son père, waliyuhu, qu'est-ce qu'il fait? يطعم مسكين عليه في كل يوم. واضحة القضية؟ أما عند الإمام مالك 18 ans. هو أبو حنيفة 18 ans. Vous imaginez ça? L'imam Shafi'i rahimahullah, pour lui, tout enfant qui a atteint l'âge de 10 ans, salat est obligatoire pour lui, siyam est obligatoire pour lui, même s'il n'a pas la puberté. Choc ولا ماشي شوك؟ ايوا خصنا نبار شوك. ولهذا إلا عندنا شي ولاد صغار ما نفرضوا عليهم يصوموا، ما نمنعوهم يصوموا، شنو نديروا؟ نسولوا الفقيه. نسول الفقيه نقول له ولد ديالي اش كاين واش كاين؟ الفقيه يقول لك جيب ولدك نتكلم معاه ويشوف هو الجسد ديالو كي داير، واش تبارك الله لاباس عليه صحيح قادر يصوم ولا ضعيف مسكين وصغير عنده 11 عام 12 عام 13 عام مازال صغير وكيمشي للمدرسه وحنا غادي نوصلوا غادي نفوتوا 18 ساعه ديال الصيام ياك ولا لا؟ بيانتو في نصف رمضان ça va être plus que 18 heures de jeûne. واحد كيقول لي احنا في المغرب ورا كنا صغار وكنصوموا عندنا 7 سنين. انا منين جيت؟ انا جيت من القمر، انا جيت من المغرب. انا راني صمت عندي 6 سنين و5 سنين كان عزيز علينا هذيك المخمار وداك الحريره وداك الشيء. كنصوموا باش يوكلونا معاهم ياك ولا لا؟ يديرونا معاهم في الطبله. نعم، ولا في الجزائر ولا. لكن اخويا تعرفوا لا موين دور في الجزائر وفي المغرب شحال هي؟ 15 heures maximum 16 heures. راه سي با باغاي. Tu peux pas comparer l'incomparable. ولهذا الرحمه بوليداتنا ما نفرضها عليه، ما نقول له ما تصومش، نقول له اجي معايا للفقيه. وفي نفس الوقت lui qu'est-ce qu'il va voir? Il va apprendre qu'il faut prendre la science de la religion de la bouche des hommes et non pas de Internet. Hein? Là où on s'est vraiment perdu, où nos enfants ils sont perdus. اسأل الله العلي القدير أن ينفعني وإياكم بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين من كل ذنب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وأعزنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ما مضى من شهر رمضان. اللهم تقبل منا فيه الصيام والقيام وقراءة القرآن والتهجد يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى فيما بقي من شهر رمضان وفيما بقي من حياتنا وعمرنا. اللهم لا تتوفنا إلا ونحن مسلمين مسلمين، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين.
اللهم أصلح لنا ذريتنا أجمعين، وأصلح لنا أزواجنا أجمعين، وأصلح لنا ديننا الذي ارتضيته لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ والدينا من كل سوء أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة أحياء وأمواتا يا رب العالمين. اللهم الطف بهم في شيخوختهم يا رب العالمين، والطف بهم في قبورهم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.